नमस्कार। आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आजी आमे एक अत्यंत चमत्कार विषय उपरे कथा हेबा। आमे देखिबा रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िकर शक्ति अर्थनीति बा एनर्जी इकोनॉमी किपरि काम करे। आम चारिपाखरे घटुथिबा प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन पछरे शक्तिर आदान प्रदान केमिति हुए ताहा जानिबा सतरे बहुत रोमांचकर। तेणु आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा, केबे आपणक मनरे एही प्रश्न आसीछि कि काहेकि किछि रासायनिक मिश्रण हठात निजे निजे गरम होई जाए और प्रचुर उत्ताप सृष्टि करे, अथच अन्य किछि प्रतिक्रिया आरंभ करिवा पई आमकु बाहरु निया किंबा क्रमागत शक्ति देबाकू पड़ी थाए। माने एहार कारण कोन होई पारे? एही रहस्यर उत्तर आज आमे खोजिबा। आजिर एही आलोचनारे आमे कोन कोन देखिबा ताहार एक छोटो रूपरेख एठारे रहिछि। आमे शक्तिर रसायन, ताप उत्पादी प्रतिक्रिया, एहार दैनन्दिन उदाहरण, तापशोषी प्रतिक्रिया एवं शेषरे उभयंक मध्यरे एक चूड़ांत तुलना उपरे नजर पकाइबा। 1 नंबर शक्तिर रसायन बा केमिस्ट्री ऑफ एनर्जी। एहार मूल सिद्धांतटी होउछि जे भौतिक जगतरे सबु रासायनिक प्रतिक्रिया मुख्यतः दुईटी भूमिका ग्रहण करंती। सेमाने हुए तो शक्ति खर्च करंती नचेत शक्ति संचय करंती। एहा ठीक आम बैंक अकाउंट भली। ठीक अछि, आसंतु एही विषयरे टिके गभीर को जिबा। प्रधानतः दुई प्रकारर प्रतिक्रिया रहिछि। गोटे हेला तापोत्पादी बा एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया जो माने शक्ति प्रदान करंती अर्थात एनर्जी स्पेंडर्स, एवं अन्यटी हेला तापशोषी बा एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया जो माने निजर प्रक्रिया संपन्न करिबा पई शक्ति ग्रहण करंती बा एनर्जी कंज्यूमर्स। बहुत सहज नुहे कि? एबे द्वितीय विभाग ताप उत्पादी बा एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। एही शब्दर सीधा सड़ख अर्थ हेउछि ताप निर्गत करिबा। जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे नूतन उत्पाद सृष्टि हेबा सहित प्रचुर तापशक्ति मध्य बाहरी थाए ताहाकु ही आमे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली कहि थाउ। आउ एही छबिटी सेई कथा को बहुत सुंदर भावरे दर्शाउछि। देखंतु एक प्रतिक्रिया समय रे किपरि बाहरकु शक्ति निर्गत हेउछि। जेपरि एक बीकर रे किछि रासायनिक परिवर्तन घटिबा मात्रे ताहा बाहरु गरम लागे, अर्थात एही प्रक्रिया रे आखपाखर तापमात्रा स्पष्ट भावरे वृद्धि पाई थाए। आमे हाथ लगाइले एही उत्ताप अनुभव करि परिबा। 3 नंबर विभाग एहार दैनन्दिन उदाहरण। एही वैज्ञानिक सिद्धांत केवल जे परीक्षागार बा लैबोरेटरी मध्यरे सीमित सेमिति बिल्कुल नुहे। आमर दैनन्दिन जीवन रे घटुथिबा विभिन्न साधारण प्रक्रिया सहित एहा ओतप्रोत भावे जड़ित। एठारे आम चारिपाखरे थिबा किछि उदाहरण उपरे नजर पकांतु। आमे रोसई पाई जेउ प्राकृतिक गैस बा मिथेन व्यवहार करू तार दहन, आम शरीरर श्वासक्रिया एवं पनीपरिबा अवशेषरु खत सृष्टि हेबा बा कंपोस्टिंग, एही सबु दहन एवं विघटन प्रक्रिया गुड़िक प्रकृतरे गोटिए गोटिए सक्रिय तापोत्पादी प्रतिक्रिया अटंती। उदाहरण स्वरूप श्वासक्रियार एही वैज्ञानिक सूत्रटिकु देखंतु। ग्लुकोज अम्लजान सहित मिसी किपरि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सर्वोपरि शक्ति सृष्टि करुछि। आम जीवकोश मध्यरे घटुथिबा एही सठिक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जोगु ही तो आमको जीवन धारण पई आवश्यकीय शक्ति मिली थाए। तामाने आमे प्रति मुहूर्तरे एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया सहित बंचुछि। एबे आसंतु जिबा चतुर्थ विभागकु तापशोषी प्रतिक्रिया बा एंडोथर्मिक। वर्तमान आमे रासायनिक मुद्रार अन्य पार्श्व को देखिबा, अर्थात एमिति किछि प्रतिक्रिया जो माने शक्ति प्रदान करिबा परिवर्ते ओलोटा शक्ति शोषण करन्ते। तापशोषी बा एंडोथर्मिक प्रतिक्रियार एक स्पष्ट संज्ञा हेउछि एक रासायनिक परिवर्तन जोठारे प्रतिकारक गुड़िकर बंधन भांगिबा पई बाहरु बा पारिपार्श्विक परिवेशरु शक्ति शोषण करा जाय थाए। आउ जानिछंती मजादार कथाटी कोन? एही शक्ति ग्रहण प्रक्रिया जोगु आखपाखर तापमात्रा साधारणतः कमी जाए आउ परिवेश हठात ठंडा अनुभव हुए। पंचम विभाग ताप, आलोक एवं विद्युत। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया कार्यकारी हेबा पई मुख्यतः एही तीनोटी शक्ति मुद्रा आवश्यक हुए। आसंतु गोटिए पर गोटिए उदाहरण सह एहाकु बुझिबा। एठारे सबुठारु आश्चर्यकर कथा हेउछि जे देखंतु किपरि एक प्रतिक्रिया घटाइबा पई आमको बाहरु ताप देबको पडुछि।
ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ କ୍ୱିକ୍ ଲାଇମ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବା ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଯେ କେବଳ ଉତ୍ତାପରୁ ମିଳିବ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ଫଟୋକେମିକାଲ ବିଘଟନକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼େ ତାହା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୋଷଣ କରିନିଏ ଏବଂ ସିଲଭର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସରେ ବିଘଟିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକାଳରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏବେ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଏ ଏହି ଶକ୍ତି ଜଳକୁ ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏହା ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଷଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତୁଳନା ବା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଶୋଡାଉନ୍। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି କରି ପାଖାପାଖି ରଖି ବୁଝିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହି ଟେବଲ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଯେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମିଶ୍ରଣ ବା ଦହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ତାପଶୋଷୀ ବା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ହୁଏ, ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଏବେ ନିଜର ଚାରିପାଖ ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ନୀରବରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିବେଶକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିଆରା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିୟମ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଥିବ।